अब्बा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप लोग? आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें ख्वाब भी है, हसद भी, कुआं भी है, जेल भी, बादशाह भी और आखिर में बड़ी कामयाबी भी। ये कहानी शुरू होती है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक ख़ानदान से। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम, और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम, और हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम का एक नाम था इसराइल। उनके 12 बेटे थे। उन्हीं 12 बेटों की नस्ल को बाद में बनी इसराइल कहा गया। बनी इसराइल यानी इसराइल की औलाद। ये नेक ख़ानदान फ़लस्तीन के इलाके में रहता था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम इन्हीं 12 भाइयों में से एक थे। वो बहुत खूबसूरत, बहुत नरम दिल और बहुत अच्छे अखलाक वाले थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम इन्हें बहुत मोहब्बत करते थे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अजीब ख्वाब देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद उन्हें सजदा कर रहे थे। सुबह उन्होंने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान, मैंने रात एक अजीब ख्वाब देखा है। मैंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चाँद मुझे सजदा कर रहे थे। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम फ़ौरन समझ गए कि ये कोई ख़ास बात है। उन्होंने फरमाया, बेटा यूसुफ, ये ख्वाब बहुत ख़ास है। इस ख्वाब को अपने भाइयों को मत बताना। मुझे डर है कि वो तुमसे हसद करने लगेंगे। एक दिन भाइयों ने कहा, अब्बा, यूसुफ को हमारे साथ भेज दीजिए। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बहुत परेशान हुए, लेकिन आखिरकार इजाज़त दे दी। ठीक है, लेकिन यूसुफ का ख्याल रखना। भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दूर जंगल में ले गए। वहाँ एक गहरा कुआं था। उन्होंने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। नन्हा यूसुफ अंधेरे कुएं में अकेला रह गया, लेकिन अल्लाह ताला उनके साथ था। इधर भाइयों ने कमीज पर झूठा खून लगा दिया और घर जाकर कहा, अब्बा, यूसुफ को भेड़िया खा गया। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए, परेशान हुए, लेकिन उन्होंने सब्र किया। वो जानते थे कि अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। कुछ देर बाद एक काफिला वहां से गुजरा। उन्होंने पानी निकालने के लिए डोल कुएं में डाला। अचानक एक खूबसूरत बच्चा बाहर आ गया। लोग बहुत खुश हुए। वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर मिस्र चले गए। मिस्र में एक बड़े वजीर ने उन्हें खरीद लिया। वजीर ने अपनी बीवी से कहा, इस बच्चे का अच्छा ख्याल रखना। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बड़े होने लगे। अल्लाह ने उन्हें हुस्न भी दिया था, इल्म भी दिया और हिकमत भी अता की। वजीर की बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरिश्ता हो गई। एक दिन उसने दरवाज़ा बंद किया और बुराई की दावत दी, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फौरन बोले, मैं अल्लाह से डरता हूँ। मैं इस रास्ते को सही नहीं मानता। अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ, अल्लाह से डरता हूँ, यह गलत काम है। वो फौरन दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन उसकी बीवी पीछे से कमीज पकड़ी। कमीज पीछे से फट गई। उसी वक्त वजीर अंदर आ गया। उसकी बीवी उल्टा इल्जाम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर लगा दी, लेकिन अल्लाह ताला ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचा लिया। देखा गया कि कमीज पीछे से फटी थी। यूं साबित हो गया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। फिर भी बात पूरे शहर में फैल गई। शहर की औरतें उसकी बीवी पर हंसने लगी। अजीज मिस्र की बीवी ने सब औरतों को दावत दी, उन्हें फल और छुरियां भी दी। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने बुलाया। जब औरतों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा तो हैरान रह गई। इतनी हैरान हुई कि अपने हाथ काट बैठी और बोली, ये कोई आम इंसान नहीं है। बाद में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। जेल में भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम लोगों को अल्लाह की बातें बताते थे। वहाँ 2 आदमी भी थे। एक ने ख्वाब देखा, मैंने ख्वाब देखा, मैं अंगूर निचोड़ रहा हूँ। मैं अपने सर पर रोटी उठाए हुए हूँ और परिंदे उसे खा रहे हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ताबीर बताई, तुम में से एक दोबारा बादशाह को पानी पिलाएगा और दूसरे को सूली दी जाएगी।
چند دن بعد ایسا ہی ہوا. کئی سال گزر گئے. پھر ایک دن مصر کے بادشاہ نے عجیب خواب دیکھا. اس نے دیکھا 7 موٹی گائیں ہیں جنہیں 7 دبلی گائے کھائے جا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں. پورا محل پریشان ہو گیا، کوئی خواب کی تعبیر نہ بتا سکا. تب جیل سے آزاد ہونے والے آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی. وہ دوڑتا ہوا جیل گیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا 7 سال خوب فصل ہوگی، پھر 7 سال سخت قحط آئے گا، اس لیے ابھی سے اناج جمع کرو. بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے فوراً حضرت یوسف علیہ السلام کو بلوایا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے فرمایا پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے. پھر عورتوں سے پوچھا گیا، سب نے کہا یوسف بالکل بے قصور ہے. اس کے بعد بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت دی اور مصر کے خزانوں کی ذمہ داری ادا کی. حضرت یوسف علیہ السلام نے کئی سال اناج جمع کیا. پھر قحط شروع ہو گیا. لوگ دور دور سے مصر آنے لگے. ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اناج لینے مصر آئے فلسطین سے. حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا، لیکن بھائی انہیں نہ پہچان سکے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پوچھا کیا تمہارا کوئی اور بھائی بھی ہے؟ ہاں، ایک چھوٹا بھائی ہے، بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اگلی بار اسے ساتھ لانا اور ضرور لانا. جب بھائی واپس گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے تیار نہ ہوئے. پھر بہت وعدہ لینے کے بعد بنیامین کو بھیج دیا. جب بنیامین مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے چپکے سے کہا میں تمہارا بھائی یوسف ہوں. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک منصوبہ بنایا. انہوں نے بادشاہ کا پیمانہ بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا. پھر اعلان ہوا بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا ہے. بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا. بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا. تلاشی لی گئی اور پیمانہ بنیامین کے تھیلے سے نکل آیا. قانون کے مطابق بنیامین کو وہیں روک لیا گیا. بھائی بہت پریشان ہوئے. وہ واپس اپنے والد کے پاس گئے. حضرت یعقوب علیہ السلام پہلی غم سے کمزور ہو چکے تھے. رو رو کر ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی تھی. بعد میں بھائی دوبارہ مصر آئے. وہ بہت عاجزی سے کھڑے تھے. تب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ بھائی حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کیا آپ واقعی یوسف ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ہاں آئی ایم یوسف. بھائی شرمندہ ہو گئے. انہوں نے معافی مانگی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیص والد کے پاس بھیجی. جیسے ہی قمیص حضرت یعقوب کے چہرے پہ ڈالی گئی ان کی بینائی واپس آ گئی. پھر پورا خاندان مصر آ گیا. سب خوشی سے ملے اور آخرکار حضرت یوسف علیہ السلام کا بچپن والا خواب سچا ہو گیا. والدین اور بھائی عزت کے ساتھ ان کے سامنے جھکے. یہ تھی حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت کہانی، صبر کی کہانی، معافی کی کہانی اور اللہ پر بھروسے کی کہانی. جزاک اللہ.